guys. Ay na guys, oh. Kunan mitang ayuda. Itang ayuda. Uy, be. Kunan mi putang ulap kang Ate Beloy. Kain na. Nanang oras, be? 30. Sagi, check tayo pa nung nang oras. 11:25. Kunan mi na po yung ulam. At tinakay mo naman pong mag-date kanya na guys. O, kumusta kayo guys? Buti namin namumura niya guys. May kapag-kahit ka niya, be. May kapag-bipim po, may kapag-bilag dyan tuwalya guys. Sige na. O, sige na guys. Continue kayo po ito na. Nakasakit. Ay na guys, kung namin na itang ulam kinig ang Ate Beloy. Ay, sorry po ate. Ay. Hello po. Ay, ali po. Ate, sorry. Ala pa, ano? Balikan ka namin. Oh, sige. Ay na guys. Ate, balikan mo na mo. Ah, sige po. Excited dyan, che. Ay, okay mo po. Thank you guys, ne. Ate, babayaran ko na ate. Ayun kayo yung tindahan ng Ate Beloy. Mag-date kayo po ng dalan. Mag-date na gandalan. Opo. Dito, so panda ka. Ako hindi pa. Wala po kasing obrang holiday. Huling holiday. Opo. Ate. Thank you guys. Adwa po. Hello guys, ita. Atag na nakanong Ate Beloy, ne. Pero sinaligay kayo ng tindahan ka rin, ay hindi. Sagi ng popang tortang talong. Kening Dele 74. Ayan, 174. Excited kami kasi kung naming ulam. Nano kasi ba yung ulam? Kait. Crabs and miswa. Crab and miswa with patola niya. Ang Ate Beloy niya. Excited lang si Rentres Marias. Sa buhay man niya. Wow. O pauli na kayo guys. Antin na kayo mong mag-date kanini na guys. Aldoneng Friday. Holiday. Yan. Lagi tamong mimingat guys. Masanting panahon ngayon yung aring haraw. Haring haraw. May kapag kang kaibin eh. Tuwalyo. Ampong bedsheet. Bedsheet yan. O, lagi tayong mimingat. Thank you for watching guys. At saka at yung katuwangan ko. Di Tatay Eddie. Buwanyak ako ng talang ulam Wow. sa... Banya mo naman mahapang. Yan guys. So, sige guys. Thank you guys. Sige, magkanta. Bye guys. Sige guys.